Halo, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Oke, ini dengan Ibu Nining ya, berarti ya? Ya, Iya, oke. Ibu Nining, perkenalkan dulu. Nama saya Mas Ruratul Aziza, but you can call me Miss Ruru ya, because this is our very first meeting. Mungkin Bu Nining bisa memperkenalkan diri dulu mungkin ya. halo Nis, Halo. perkenalkan saya Nis. Mhm, Saya mengajar di SD Nomor 4 mhm. di kelas 4 Kelas 4 ya. ya. Ya, Oke, right. Ini saya nanya dulu nih Bu Nining, berarti backgroundnya dulunya bahasa Inggris atau pernah mengambil kursus bahasa Inggris atau seperti apa? belum bisa sekali. Belum ya? I'm going to show you, Ibu Nining, ini gimana sih kalau misalnya kita harus mengajar anak-anak ya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, before that, I'm going to show you first, Bu Nining, karena kan sebelum kita mengajar, itu kan kita harus tahu dulu ya untuk tujuannya. Kan sudah bisa dilihat ya untuk share screen-nya, Bu Nining ya. Ibu Nining, ini saya memberikan one example about a topic of food and cooking, ya kan, food and cooking for the students. Nah, ini kalau misalnya kita ada topik, this kind of topic, food and cooking, of course, saya coba tanya dulu nih. Kalau menurut Ibu Nining nih, kalau misalnya nih pengen ngajarin anak-anak, ya, pengen ngajarin anak-anak, and then your topic is food and cooking. Kira-kira on your mind itu what kind of thing nanti, Ibu Nining, ya akan diajarkan ke anak-anak? Apa sih yang bakalan you share to your students? Mungkin pertama kali aku tanya dulu sama kalian, apa makanan kesukaan kalian? Mhm, Kalian masak di rumah gitu mungkin ya. mhm. And then, what else? Bagaimana kalau kita mencoba untuk membuatnya, tentang bahan-bahan, cara membuatnya, langkah-langkah. Mhm. Exactly, exactly. Actually, ini ya mungkin memang untuk background mengajar itu memang nggak bisa bohong ya Bu ya. Jadi karena memang sudah mungkin terbiasa menghandle siswa-siswa, jadi memang sudah tahu ya kan, sudah tahu untuk bagaimana sih cara untuk mengajar siswa-siswa tersebut. Jadi memang benar sekali Bu Nining, when we are going to talk about how to teach the students ya kan. Tadi emang benar when we are talking about food and also drinks ya tadi. Sorry, food and also cooking ya Bu Nining ya. We can go with this. Following and writing simple recipes, ya kan? As you told me, gimana sih caranya anak-anak untuk membuat sesuatu gitu kan, ya kan? Ini kalau misalnya nih Bu Nining sendiri, when we are talking about sesuatu, kira-kira yang what kind of sesuatu you are going to ask them? What do you want to make with them? Oke, apa ya Nis? Apa ya kira-kira ya? Ya makanan kesukaan itu mungkin. Yang mereka suka ya, berarti yang relate sama mereka di kehidupan sehari-hari gitu ya? Yang sehari-hari mereka suka, yang Hmm, biasa mereka masukkan untuk hmm, mereka. exactly. Jadi memang Bu Nining nanti in the next 2 years ya, in the next 2 years, when we are going to teach the students, our kids, we are going to talk about this, pembelajaran mendalam. Apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Jadi pembelajaran mendalam itu sesuatu yang kita share ke murid kita, itu harus mindful learning, berkesadaran. Mereka tuh tahu apa sih yang mereka pelajari itu sebenarnya, and then bermakna, meaningful learning, dan yang pasti itu harus joyful, ya, itu harus mengembirakan. Karena apa? Kita menghindari, bukan 100% menghindari, but what we are going to show them is while they are learning, they can be happy ya during the learning itself. Tapi harus digarisbawahi, it is not only how to make them happy, but how to make them know how to do it and then use it in their daily life. Oke, in their daily life. Jadi bukan hanya menghafal ya, jadi kayak menghafal udah gitu aja. And then when they are communicating, karena kan memang kalau misalnya kita belajar bahasa itu kan we are talking about how to communicate ya. Jadi when you give something to them in the class, they can take them outside of the class. Jadi di dalam kelasnya mereka tuh happy, tapi apa yang membuat mereka happy ini itu juga bisa mereka pakai di luar kelas, gitu ya. Ya, Okay, here when we are talking about this, mungkin saya secara gambaran utuh itu Bu Deni sudah menangkap bahwa when we are giving them kind of teaching and learning process, jadi yang harus diberikan kepada mereka itu adalah sebuah pembelajaran yang utuh ya Bu ya, utuh, bermakna, dan juga jangan lupa mengembirakan gitu ya. Okay, so I'm going to show you ini adalah gimana sih lesson plan-nya untuk how to give the students in the topic of food and cooking ya. Di sini tentu saja ada mentasnya. Jangan lupa Ibu, sebenarnya kita kalau misalnya mau mengajar ya, kita mau mengajar tentang food and cooking, sebenarnya apa sih yang mau kita tugaskan ke anak-anak kan itu ya, berarti kan mentasnya itu ya. And then here, I'm going to show you design and present a simple healthy recipe to create a class recipe book, for example. Jadi nanti kita bikin nih anak-anak, karena kan kalau misalnya when we are talking about this kind of teaching process, kita itu kepinginnya tuh yang lebih aktif kan anak-anaknya ya. Nah, ini gimana sih caranya misalnya nih menyuruh anak-anak membuat kelas recipe book kan kalau misalnya mereka yang membuat they are going to be so interested in it kan gitu ya.
And then don't forget, ini adalah tujuan kita. The students can identify tools and ingredients in recipe about Indonesian, for example ya, about Indonesian traditional food or drink with visual and text support. Nah ini kan tadi Bu Nining udah bilang ya, pokoknya sesuatu yang mereka suka gitu ya. Kalau misalnya something that they like, it can be Indonesian traditional food because this is related into them, or you can also ask them something that they love so much. For example, karena kan anak-anak sekarang itu kan kalau misalnya food itu kan bisa macam-macam ya, nggak cuma tempe, tahu, pecel, maybe they like pasta, maybe right? Or anything related into it gitu ya. Jadi bisa noodles or something else. And then number 2, students understand sequences and able to explain simple cooking step using words like first, next, and also finally. Kemudian, the students can express like and dislike about Indonesian traditional foods and drink in oral and also written form. Ini penting nih Bu, ini ada kata oral and also written form. Karena kan biasanya jauh ini tuh anak-anak kita kan lebih menulis ya. Kalau misalnya disuruh ngomong itu kan a little bit difficult ya to them ya. Ini harus kita garis bawahi Bu, karena kan kita we are going to tell them how to make it into pembelajaran mendalam. Jadi mereka tuh harus bisa bagaimana sih cara apa ya istilahnya itu mengekspresikan ya kan apa yang sudah mereka pelajari di kehidupan mereka sehari-hari. And then for the very last, in nomor 4, the students can describe their favorite Indonesian traditional food or drink using simple sentences. Ini gimana cara membuat mereka tuh berkomunikasi gitu ya. Nanti untuk assessmentnya kita bisa bikin, Ibu nanti bisa bikinnya 2, bisa informal atau juga formal. Kalau misalnya informalnya, Ibu nanti bisa nih bikinnya tuh observe student participation and communication during the task cycle. Check for the use of target vocabulary and the imperative form in their presentation. Kemudian kalau formalnya itu bisa nih dengan cara mengevaluasi final written recipe for clarity of instruction and appropriate use of target language structure. Nah ini nanti pesan saya ini Bu Nining yang pasti itu yang harus diperhatikan itu karena kan waktu ya Bu ya. Karena waktunya terbatas otomatis misalnya you have 70 minutes misalnya you have 70 minutes or maximum 60 minutes karena kan anak-anak cepat bosan juga ya Bu ya kalau misalnya kegiatan terlalu lama gitu ya untuk anak kelas 4 ya. So you have to manage between the task and also the time limit. Ya, jadi kalau misalnya menurut Ibu ini kayaknya kalau misalnya satu aja menyuruh mereka membuat recipe gitu ya, ini dalam 1 hari nih misalnya itu udah cukup deh kayaknya you can make it into 1 day. Kemudian nanti gimana nih presentasinya? It can be the very next week gitu ya. Bisa untuk pembelajaran yang selanjutnya. Cuman kan kalau misalnya untuk di lesson plan ini I'm going to show you how to make it in a complete way gitu. Kemudian, don't forget ini kita pergi ke kelas activity nih, Bu Nining ya. Kalau misalnya untuk kelas activity, itu kita bisa bagi jadi 3 nanti, Ibu. Bisa di pre-tasknya, berarti kan awal-awal. Kemudian setelah itu, nanti kita ke task cycle-nya. Ini adalah inti dari pembelajarannya. Kemudian nanti Bu Nining yang ketiga, itu bisa language focus phase. Jadi di fase ini, Ibu Nining hanya mengevaluasi kira-kira yang sudah mereka pelajari itu benar masuk nggak sih di mereka gitu. Dan mereka bisa nggak sih untuk ngomong langsung sesuai apa yang sudah mereka pelajari gitu ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama nih, Bu. Of course, at the very first ya, di pre-task, don't forget to open the class. Biasanya Ibu kalau misalnya open the class untuk anak-anak itu seperti apa, Bu? Untuk opening itu biasanya berarti saying good morning gitu ya. Good morning, and then after that, Hai kelas, gimana kalian? Kita siap untuk kelas hari ini? I see. Okay, that's very good. Karena kan kita harus istilahnya itu membuat mereka ready dulu gitu ya. Apalagi kan kalau anak-anak kalau misalnya pagi itu masih bersemangat banget gitu ya, Bu ya. Okay, right. So here at the very first, Ibu itu benar sekali when we are opening, good morning students, and then setelah itu mungkin Ibu bisa ya, kalau misalnya untuk menenangkan kan Ibu paling lebih tahu daripada saya gitu ya, bisa nyanyi atau seperti apa, pokoknya buat mereka itu kayak fokus gitu ya Bu ya, sebelum topiknya dikasih gitu kan. Nah ini, because we are going to talk about food and also cooking. Of course, ini sama persis dengan yang Ibu tadi bilang ke saya. We are going to ask them first, class, kids, students, what is your favorite food to eat? Ya kan, what is your favorite food to eat? Gitu kan, mereka pasti rame ya. Pasta, pecel, and then many others gitu kan. Nah ini ada satu lagi nih Bu, yang bisa untuk men-trigger mereka, karena kan nanti kita pengennya mereka membuat sesuatu gitu ya. And then you can ask them, who cooks it? Ya kan, who cooks it? Kan pasti mereka, apa itu namanya, mama gitu ya, ibu, emak, maybe ya. And then here, kalau misalnya seperti itu, we are going to move, ya kan? Kalau misalnya anak kecil itu kan kalau diberikan apa ya istilahnya itu kewajiban tantangan itu kan mereka senang ya, they are happy gitu. At the very first yang biasa masak itu adalah ibu mereka, for example, and then they have to cook it by themselves gitu. Nah ini sebenarnya yang membuat mereka ke-trigger, oh mereka bakalan mengikuti kelas dengan lebih excited gitu ya. There will be an excitement in the class gitu. Nah jangan lupa after that you have to introduce the idea of a recipe as a set of instruction to make food show a picture of a simple appealing vinyl dish, for example. Misalnya nanti kan Bu Nining bisa ya memberikan apa itu namanya mungkin di LCD apa itu namanya di Malay PPT or something ya, itu bisa. Misalnya langsung dikasih nih yang paling gampang, misalnya es teh misalnya, yang paling gampang aja. Do you know what is it es teh? Gitu kan. Yes, this is iced tea. Do you know how to make it? Misalnya yang paling menyenangkan sebenarnya when they know it by
visually see it. Jadi Bu Nenek maybe at the time ketika apa itu namanya having this kind of class, Bu Nenek bisa nih bawa apa itu namanya a glass, a cup ya, yang plastic cup for example, a cup, and then after that you bring an ice, and then also apa ya, teh-tehan gitu ya. Tapi ini ya yang sekiranya tuh yang sehat karena we are going to talk about healthy food ya. Apa ya, teh apa ya Bu, yang sehat ya? Chamomile kayak apa ya, any kind of tea lah ya. And then you can make it in front of the student, how to make it directly. Ya kan, how to make it directly. Kenapa nih kita harus how to make it directly? Because you have to activate their vocabulary. Ya. Kemudian di sini kan, nah ini kan saya number 2 itu kan vocabulary activation, show flashcard or pictures ya of key ingredient. Ini misalnya kalau kita bikin kue kayak misalnya ya, berarti kan you can set the list gitu ya. For example, flour, sugar, egg, sorry, fruit, milk, dan juga misalnya don't forget kalau misalnya you are going to give them the nouns ya kan, untuk yang listing tadi Ibu jangan lupa karena kan kita pengennya mereka itu bisa berkomunikasi. Yang harus Ibu kasih juga to them, it's about the verb. Verbnya itu wajib juga dikasih. Misalnya you say chop, mix ya, pour, stir, spread gitu ya. In order to make them know gitu kan. Oh iya, kalau kebanyakan gini, kenapa sih anak-anak itu biasanya hanya menghafal kemudian nggak mau nih ngomongnya, karena sebenarnya it is not because they do not want it, but they do not know how to express it. Nah, kalau misalnya they do not know how to express it, salah satu yang kurang itu apa? Verbnya, ya kan? Kata kerjanya. Nah, after that, maybe you can use this one. Karena kan anak kecil itu redundansi ya, pengulangan ya, senangnya ya, drilling gitu kan. So you can start from one, and then you can ask them again and again. For example, what is it? It is a flower, for example, ya. And then after you gave them, ya kan, Anda kan tadi sudah ngomong flour, sugar, egg, dan lain-lain. You can show them the the pictures, and then ask them, what is it? It is a blah blah blah. What is it? It is a blah blah blah. It's okay. It is drilling. So you can do it again and again until they memorize it very well. Ya. Okay, and then don't forget, tadi kan udah nih, the teacher makes a simple recipe. Misalnya nih, bikin sandwich gitu ya. Bikin sandwich kan gampang banget ya, in front of the class. And then the teacher will use the target language. Jangan lupa tadi, I remind you about the cooking verbs and also the sequencing words. First, second, next, then, and also finally ya. Misalnya kalau misalnya you are going to make a delicious sandwich, for example, first prepare the bread, next add mayonnaise, and then blah blah blah. Pile the vegetables, slice tomatoes, finally close the sandwich. And it's very simple because don't forget you are teaching kids ya, but make sure they know how to do it. Okay? Nah ini nanti Bu Nining setelah you make this kind of thing, ini kan berarti ini kan masih Bu Nining ya, Bu Nining yang do this and then partially student kan following gitu ya. Nah, untuk yang poin utamanya adalah how to make it the students do it by themselves. It is by this one, task performance instruction. Misalnya Bu Nining nanti bisa divide mereka. Ini Bu Nining satu kelas berapa siswa ini? 25. 25 ya, 25 ya. You can divide them into big groups ya, maybe 3 groups. So one group consists of 5, If it is 5, so it should be 5 ya, 5 groups for 5 students in each group gitu ya. You can ask them to to divide themselves into several groups and then ask them to create a recipe. Ya, one group and another should be different gitu ya. But you can give them complete power to decide it gitu loh. Jadi kalau misalnya you don't have to nanti yang grup ini membuat ini ya, membuat ini. No. You give them a powerful message that you are the boss here. Give them you are the chef here, gitu ya. But don't forget you have to check it. Kira-kira ini mungkin nggak kira-kira? Nah, kira-kira ini terlalu susah nggak kira-kira? Karena apa? Nanti di sini tentu saja don't forget the instruction. Sebelum you give them those complete power, you have to give them instruction first. Nanti misalnya each group discuss and choose a simple dish they know. Kalian boleh nih, boleh favorite snack atau mungkin making a salad or drink. You can give them trigger, gitu ya. Jadi mereka oh iya, gimana kalau misalnya bikin ini aja gitu ya dengan teman-temannya. And then they can list the ingredients and step needed to make the dish. Ini kan sudah mereka nih yang bikin, ya kan? Kemudian after that, try to write down the step using the English vocabulary and sequencing words from the pre-task phase. And then the teacher, don't forget, you as a teacher, you have to be a facilitator. You have to monitor, ya. You have to monitor the groups, offering encouragement and answering content questions. Jadi kan Ibu kan pasti seperti biasa ya, karena kalau misalnya udah di grouping gitu, udah punya power sendiri-sendiri untuk making something, pasti rame ya. Ini gimana nih, and then asking something, yes, you have to facilitate them. Because you are the facilitator here. Mereka yang pegang kendali, but still you are the facilitator. Kalau misalnya they do not know about the vocabulary and then what to do next, you can give them the answers. Kemudian jangan lupa ask them to prepare for report. Satu grup itu harus mempresentasikan in front of the class. Karena kan kalau misalnya di sini, remember our main goal is how to make them communicate, ya kan? Jadi kalau misalnya after they know about how to make it and then how to write it down and then how to prepare it, of course they have to know how to present it.
Karena ini bagian dari komunikasi gitu ya. They organize their written recipe into a clear format. They assign rules for the presentation. Misalnya, siapa yang akan ngomong masalah ingredientnya, siapa yang akan ngomong masalah steps-nya. Jadi masing-masing orang tuh harus sudah punya role-nya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini untuk planning, instruction itu sudah harus diberikan secara jelas to the students. Gitu ya. And then for the very last, of course, this is the report. Reportnya nanti, of course, the student can read their step, describe the ingredients, and maybe even draw a picture of their final dish on the board or a large paper. Ya, dalam artian ini nanti kita kasih mereka, mungkin nanti Bu Diding bisa ngomong nih ke mereka. Ini nanti anak-anak boleh nih presentasinya in front of the class, of course using English fully. Kalian boleh menggunakan apapun medianya. Bu Diding, yang paling penting itu adalah language focus phase-nya. You have to review the language. The teacher can take notes during the task cycle, ya kan? Nanti kan yang selama ini untuk yang kegiatan yang sebelum-sebelumnya itu yang dipegang penuh ini sama anak-anak ini, taking notes during the task cycle on language item that student use well or struggle with. Misalnya nih, correct use of the imperative, common mistake with verb or sequencing. Dalam artian gini, ketika mereka itu presentasi ya, itu biarkan dulu aja mereka presentasi, kecuali mereka bertanya gitu ya, Bu apa ya ininya bahasa Inggris itu baru boleh. Tapi kalau misalnya they are presenting, try hard not to cut them off in the middle of presentation. Karena apa? Nanti itu kalau misalnya di tengah-tengah itu Bu Nining, karena kan kalau misalnya siswa itu kan punya karakter banyak ya, ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah ini biasanya nih anak-anak ada juga yang pemalu kan gitu ya. Anak-anak pemalu itu kecenderungannya kan, Ibu tahu sendiri pastinya. Kalau misalnya sudah presentasi, memberanikan diri banget ya untuk presentasi, and then you cut them out because of their mistake, itu kan pasti langsung derdek gitu ya, pasti nervous gitu kan. Nah this kind of thing itu kita harus hindari. Adapun nanti kalau misalnya there is mistake correction, you know them first. After that, setelah mereka semuanya sudah selesai, you can tell them about this mistake without. Sejauh ini nih, Bu Nining, what do you think about this? Do you have any question, maybe Ibu? Kita kan sharing ya soalnya di sini ya. Kita juga cukup kayaknya mana bakalan ini gitu. Okay. Thank you so much, Ibu. Jadi memang nanti kalau misalnya untuk pengajaran, once again, the most important is you have to know first. Jangan lupa nanti topiknya apa, tapi make sure that this topic itu bisa berguna buat mereka itu di kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya menghafal gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita bikin mereka itu happy di dalam kelas, tapi juga apa yang mereka pelajari itu bisa langsung digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi memang intinya seperti itu. Gimana cara membuat mereka menggunakan di kehidupan sehari-hari? Of course, you have to make this topic relate into their daily life. Jadi kalau misalnya tadi cara gampangnya itu adalah food and cooking, ya udah bikin kita sesuatu yang mereka itu bisa pakai gitu di luar kelas gitu. Oke, Ibu? Okay, right. Thank you so much, Bu Nining. If so, you don't have any more question? Yeah, okay. If you don't have any question, thank you so much, Bu Nining. See you next time. In the very next day, we are going to talk about another topic, okay? Okay, thank you so much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.